Yewura Yesu ojaba tampa enne wo kwa no fa kwa swara de asede ni kabia ma de konkro no se wo doda so kita yemu na wo tu yemfo ade kyene ade saye Yewura fa utumi hwimye efo bonefo nhyehyɛ ne napam nyina mu na ma utumi no enkyere ye kwan na ma yokodro honhom na Jesus enkwaje abodi frɛ no ayemne matiefo nyina dia doba Yesu tim nya bompa adom ti amen Katiefo mechia mu nyina yadi suade na yeguso Mary and Martha part 2 or Martha and Mary part 2 yenya hu se part 1 ni na wiye no ebra nyankopon ya adom se woje Lot woni na busuafo no nkwa no ewiase niemanti o wo ba no antimi ankobi wantimi anyi niema na anko ono so ane kra anse anya nkwa agye adane nkyinsi eno na Yesu Kristo nam so eboye kokko edu anse ne wo hwia de suade no a part 1 no ne part 2 no nyina no eye nipa bi abrabo ana nyankopon de aye hwesode maye na wo tena ase no wobusa se wo beye nipa so masi anaso obenten ene wankasa na obeyi nipa apeso ye de bey wo ye no na said Yesu kan so me de nkwa enhyira no me asiwanim fa enhyira na won wasifo nyina de bey anya nkwa amen ne santi se Lot oyire antimi ankobi na Bible ka se yen kan no enam wiase japade ntino ye na egusu a ekoso na ajapade nti agi ni pasabamu na atwe ni pasanche ene ni pe ko bonsam jam nempo ebitimi trako di awuo di apemfo ko hwefem wiase tuminti bi num moja bi mu ye niema ensem fata ye ne nipa firi boni mu eye mu yosem wo fie ni yahe enfie ni yahe kan ne kura no a na nipa nya 960 years no no wo mu ni boni sa o se de ne nipa mfie beru 60 years 70 years abro so kura 100 years nko sabro so wona se ye na obeti ese enkwala young boys akwa sakawa emo mo tonyum se usuro moja wuni edi sika ne yanyam bransem etu wadwene se daachi bi wo ho hey ye na nipa wi afi Luke chapter 16 no wosikani no was here afede Abraham suma Lazarus won fa ne satia mo nsuo madwedwem keteno aso na me huna mane e wo jaframa yi mu edipa be huna mane wo jaframa na so ay too late fi se ne bonsam boapa wasum fidie no watwe enwura kata so wona se wo mani ba hunu the time woni be ba ho so be hunu na ay too late ukwa enko oba ma enti Bible say one day wo ye dadafo Kristo no ba si nyankwanya ne moso no enipa mpase be tie so ne masem hweye no anka se hu yanka na hu yanka onyansafo nka bi onyansafo nka bi o obakwahia ene ka me hu yanka enwade hu yamoboda edi ahwe Lucas empati aduo no ba ko ne twa so aduasa nan kopim aduasa nso Lucas empati aduo no pa ko ne twa so aduasa nan ko sinima aduasa nso tuwe kokobo one sadie Lot oyiri antimi ankobi ntino empa nese so be boju se hia na mo se nsuo e de asi wodi ho sentia Lot oyiri antimi ankobi no enyankopon nam so e de boye nyina kokko se yemfa Lot eyire no de anya sua de to se kai Lot oyire no do se kokobo aha na mo ha mo ye yenti yenhwe ye hu ye na pocha wati pocha na sapro eni nsabro na kwai mu nioma enkwai en niema ho dadwe wakase pocha adifudipe timenye adifudipe wo dia na funya mada tinne woni pa bi a wo mo wie sika wie so me se de Bible ka se wo tie me aso sa na wo hwe so nya de bai emia niwa se nsuo nyina tiri kogupum eso ponya de bai enyema ene ko so no to ka se pocha just adifudipe de ni pa nya bi na nya de bai enso eno ka sambura enye so wakọ no makọ dabi na mo wiase niam na yede be abo wiase niam abo eti ama enkwaje kura na Yesu de bra no mpe na so later on bonsam na ye osa
enniema no a wo ye ne nyina be sa hwerew na wo kra nkwa no sa de be asa hwerew afi fa so be de ba so efom ayiwu osoro ayiwu efa na be nyina tosi munhwe yie enkwan mu niema ho potua ne asaboro na dana mato mu pofum se fidie niema ho dadwene enkwan mu niema ho dadwene ti se wo dwene ho se ekwan a befa so se wo amova sen no a ena meka no ma mi niema bi so nkyerɛw hwɛ se yewro joba din bae hwɛ niema wo so sese adeɛ bi a papa yi hye mu kutupa no ana wo hye mu de no ɛyɛ niema akutie nyame asɛm ekotie nyame asɛm wo ene sɛ papa wei implement bibi so de bibi ba ane sɛ wo so mu fi sɛ kwate kwa so mantoma tie ni din hwɛ nipa no wode adeɛ ne ba na nyambo akyi besua bi ba mo hu sɛ sesei America kuro no abegyina wote sɛ Babylon adane ahomone etenabre ene ahomone nyina teye na ewiase nipa nyina ewiase ahemfo anom na dwema mode bɛyi ensane bi ɛna wɔn mo soso amanya pɛ sɔmbro mo ho bɔ America fisa America woska America wotumi no wɔn implement enema bi a enema hunu bi a enhia sɛ na mo soso mo nye wei ni aboa mo to si ni senti enipa bebre anom na dwema mo nsane bi abobo tina ne America fo etimi kasa sɛ wo ye wo man na sɛ wo anye achiwade no a Awurade Yesu Kristo bufu ya wo se sodo engomoria no a ya moa buza sɛ de na omo pɛ de adwe na taachiri ti sɛ ankrofo koye verse de ba na bibi man nyina agye atom wona fo mo ye ni na ho sɛ mo pa yeso de ya ne munye very careful no kwase na meka kire wo ti Yesu kasa wo se me man mo mfiri mo mumfi na mo anyo mo ne bone ni bi na mo anyo mo hawo ni bi wenti hwɛ eniema o mo hyehyɛ ya na nsen wo mo akɔ demonstration ɛwɔ one of the state say so oba nyinsen no wonya 8 months kura so obeyi atu agom makwa mo nyintungu ama sei atemuo no agi atum what I say de yewura Trump hyehyɛ no yeso omoboy no to agu on se tie tie say no adeɛ bi a nipa hyɛm kutupa nyina yɛ bɔne nkuto the Bible say wo mo yɛ bɔne ani breso me pese bi wani wa ha na wo hu sɛ de ekoso wo wiase sesi ano sesei wo na yɛ Awurade dia no ebegyina Awurade afa wo ma yɛ bonsam dia no ebegyina bonsam de bɛn afa ne bonsam na fa wiase sudifoɔ no bi mu ɛna implement wo no ankasa ne niama opeso de ba wiase na ɛyɛ asɛm nyame na ahyɛ ho bɔ na mo hwɛ yie ne bo amfa so anya de bɛn ankɔ bi wo ankasa ohun ya anka tina sesei no o man biara a wo so basoro tia sa homosexual lesbian one keka ho no LGBT one kio plus one no cheza plus no kra cheze do mo pe bi o be de be o mo be yo ya say aba ye man gan na mu a ya nya lawyer fo asolie esoso sa ne ma we so say human right nti human right ne ye hwemo human right kro no ano e beba so be si won wo vaccine no a na so no ni kwan se ono beka so won vaccine no no de approach for na se krofo nchensi no a Herode betu obi akase de nyuma ye de be etie Herode betu obi akase de nyuma tie enanom ebe ye du mu no what I say ka ye hu Yesu bi ko school onum nyansa me wa we ejina nyame anum asem so wo se nya wiase nyansa no eye nkwase asem kanya san ko obi obo piedi no ade asoriti nyankopon anum asem ya emmoa mpo timi difane hunu emma ewom eni mema ye de bay ewom wo emmoa ti san mo hyebre ani pa de se ne nyame boy se nsu ban so ye ba se hyebre na wenye dia dan se awiye blem na ye won the Bible say awiye blem no amumuyo be de bay e be doso bo ne be kwani mu
Ebrenti. Tore kwa toso oluka on mami. Ti say nkrofo mu de enuro ba mo nhwe ne ye. Think twice. Na dura ye ba ye de card aka ho se wo a wo ba bore ma card na card ne be so se ba do abeko bia no e che so aye de be obaduro no busa se de ne di akiri we nyina nipa da so da kanka one is from sofo na da bia meka no me se he enya bible school na di sofo na me frɛ wo bie wo no sunsun mo ti bibia bebe o nyina de be e kyerɛw na bonsam dadaafo no wamfa nyankopɔn ma no mu na so ne wo ma from sofo no bebre ani afira wo ho na bre ni pe ne be ho so no na ye too late koso e na mo ho dadwe ne how anhye ma eti enhwe yie ena wiase mu niema no dadwe ne how anhye akoma so na tumbo film se fidie awurade da na matuo mbo film se fidie eba wona ote ahese eba wona ote asase nyina so enti mo nwan wati tie su ye be ye nwen na mo nsreda na ye nsreda ye mompa ye da wonya hoden de ye na sunsun mu ahoden afiri obonefo na ada na wodada no nyina mu na makotire oni ne yakogire yagye nkɔpa Jesus Christ ye ne madi nkunim hallelujah na biara na ochecha so efi ho awie na na ɛhɔ hallelujah amen ye nya hoden adwane kogire onipa bananim amen etianhwɛ sesi woni pe bi wono mu a wo mo de wiase woni ma na wo mo dwen eto mo koto aboa no age na gina ye no wo da se emfa so yesofo wo yesofo pani wo ye bishop wo ye odifo wo ye reverend eti ye hwe de wo kan ye se wiase woni mu na mo dwen Colossians chapter 3 no verse number 18 to 21 close the former etie miensa sorry Philippians chapter 3 no Philippians me so why etie miensa na ntwa so edun so no everybody tifias ma senia na atamfo yes tie onkrofo bomre asenia ho atamfo ko tenianom tie o se agirifo ne anuanom yi munsia me na verse 18 ntwa so edun wotwe no and we play wo ho a manya wo ho asem enkan what Paul no wo se nipa bebre wo no mu a wo mso me kristofo wo mso me agirifo wo mso mo ye kristo chidifo wo se wo nya wo mo asem nkan de na be so na so fe bidini so make wo di ni so ni awreho ka chom se wo ye kristo asenia no wo mo ye kristo asenia no ho atamfo that is why ne yenya asofo ne pastors fo ne difo bebre ka kire se ni pekutu paso mo nya de be o mo ko bo vasen no no ma gya nsem a yesu kristo e de ma mo na ye de be ato efse ni awrade na asoma wo mo se awrade na asoma wo mo de awrade asoma no wo ka nya mi asem according to John chapter 3 verse 34 no wo se nyankopon asoma no e ka awrade asem what I say? I don't work no. One way be Christ say no townful. Now one I wanna we ye or say was woman on my way was say. Now nyame ne won ye What is o munyame ni o mu ye from money wi asu do for not to kese. Ni mo nyame on e won ani wo. O mani mo nyama mo panyina na o mani wo mu. Ti wi asu nyama na o wo da ka mu wasi fie sei eno na mo dwen. Na o betina fie ko si da ben. Na asu na ma na wo dwene. Ka kra bi ni e ma so afiufie ho no mo akoto samampom o da se sase ho ne ma na o mo dwen betian kwanta na yan de wo asase ho ne ma na o mo dwen na yan de ya ma ye buo no e wo soro na me ne o mie no edi Yesu achi ne de ya ma ye buo no wo soro efi ho na mo so na ye twe agenkwa efi ho na ye twe agenkwa woni Awurade Yesu Kristo no obesa kire na ho brase ni obesa kire ya ho brase ni patua na ho de adwuma o de betimi abra honama ni patua no kra sei a Awurade be maye ni honhom ni patua ye ni Awurade be de be e betena da hallelujah amen etimo ma komo ne ye mo ma school moye mo ma adwuma nya de be moye ti Yesu se enhira ne mo se tene ne ho kom eni su kom timo mo na obema mo aye de be amen hallelujah Tiyanwe John chapter 2 verse number 15 to 17. Hani oma edikan eti a eye piano no ntwaso a eye eduenum kosini mo edu so na tifi asem wiase do ne Nyankopon do. Wiase do ne Nyankopon di se no mu de na ape. Wo be wiase do. Na woni wiase atena. Na wiase amna okohwemu no so ne na okohwemu ana. Ana se wo be pa se wo be pu wiase no wadi Yesu achi. No wo hunu amane kakra. Na mbom no woni Yesu kwotena da ani gie mu
da ho sepe mu da gurusie mu emu de na ohwehwe ya sem sebe koso e na won no wiase o anu ntinu se sa na te dia Yesu ka kire se na chidifo nyina momma ye no wiase na ma wiase anania ma wo wiase no wiase a so bi do wiase a ubeyi wiase apa wiase de wiase achi enti agane do no ntimi ntena wo mu na do wo wiase nyina na so nyama wo wiase nyina hona makono ani wakono asem wa nye wo ya wo nye sei wa nye no ana e koso nye no a ye na de ya di phone kra ba se phone no ye di aba no se ummo COVID-19 vaccine usoma ebebulu alarm wo do card kire so na iPhone 13 I got it off na je say I verify na je say o bo nsem here obo vaccine yes sir wonim de eba wonim de so a wonim de eba kire a wo bonefo ne ma wanwene no mesi bompa se Nyankopon mie so nkyerɛw ye de nyame de ye dawru bofo o ye bo dawru ana no wo soma Yona anko no Yona ko di puburu mu ye mpase ba ko di puburu mu ye ka wie ya wie to de mo ne nyo no bi na dawo enne o ka no kura nipa mpe di atoro ni nkontompo ne nyo wa Bible se nipa e patoro sene no kure to ye osina mo no wiase na mo wiase mo no wiase na ne mo wiase so bi do wiase de ajan do ni mu do wiase nyina ne mo wiase nyina kono makono eni wakono asitema ho ho a enfreja no na mo fi wiase na wiase na kono nyina na wiase na kono nyina wiase ni mo japade nyina wiase mo nyuma nyina wiase mo sika wiase mo ni mo nyam nyina twemu akon na ne wo ye de Nyankopon pe na wo tusu se obeyi Kristo se Yesu Kristo ne nkwaje ewura no obetena hoda hallelujah etu be so ni wiase ni twam ko ana so person ni Kristo tena ase da hane onomo se otu ni ndofo every last quotation Colossians 3 verse number 1 to 3 no se forma etimiensa na nchos ba akosini mamiensa na tifia se mo ni Kristo ba akoye iti ndofo no se person ni Kristo tena dia o se ni Kristo ye ba ako so Bible tu of say ya de ya hoho ne manfrofo sase so ye ni kro bi eten woda ne anyia ye nim se hoho no we hoho na ko bi kro so utiri ye yi a na utimi enjoy life utiri ye yi a obefo ho na manim saa wonti so besa ha de ben akọ wunchi enti ye Kristofo de ye so mi ate ase se ye ya hoho na onu Kristo no ba ye owo ye no ye taa no ndi Yesu akirifo nyina ye be de ben ye betai ye be fa ho amaniem nanso yam yakoma nto yeyem wadi wiase so enkonim na obeyi na ne ho adi mprenu so no afi ye nigie ebe wie peye on se sitie ye nigie ebe wie peye ye nigie obenyi ensem bio obe peye ni wom ni so nyina obi ye be hu ni bio no obe peye ni wom ni so nyina ti awurade hu ye mobo na ye de ye ma ye bu no wosoro mi wi amede nwom beto ase ya mu ntie dwom no wala se de ye mfie ni ntim wosoro ne ma no do wi ase ne ma ni kwasa twe bio wosoro ho na ne papa wa ye de bɛyi ɛwɔ wosoro ho na ne papa ɛwɔ ɛne papa ne ni America se ye hwe o mabɔkɔ sɛm a kwa mo na na fa so chi kuro no a kanya ni o wala se that is why na na mo twere mo sika so God we trust what I say God we trust what bibi makwa and no ma sori opozu Nyankopon asem kuro no be hwe ase e ba de hu mo da eti awie Colossians chapter 3 verse 1 to 3 no kwaso eti ma ni Kristo nyane a eti najiri fo na Kristo fo se ya choose se ni Yesu Kristo be nante ni Kristo Yesu e be kode a mo ha de wosoro ya hwehwe de wosoro ya Kristo tie ho de Kristo so tie wo Nyankopon ni fa ho na oh sa ni ma we o na Stephen hu ye eti yesi na bo kra no Bible se ho wo hira nkrofo no wo se brade fa bone ni nya de be se no hu ni pa bia de be e wo soro Ewurade ma ye sa ni wane da Yesu ma hu hu ni wa eti se nya ni Kristo wu a ya hwe de wo soro mo me ya hwe de ye kobo vaccine na ye nya na wasase so mo me ya hwe de ye kobo vaccine se kontu nti suku nti adwuma nti sika nti emprahi ananahi
ɛna yɛbɛdi na asase so yɛbɛnjɔ ha he wobɛnyina du baabi afɛtare sɛ na abɛhɛ ɛdɛne sɛ na abɛdie kyade na akɔ pro nkɔgye yɛ no fa so bɛ na bɛba so ti Bible se nipa a wɔpa deɛ nyampora no wɔanya mfa kwan papa so no wɔte sɛ kɔkɔre deɛ butu kɔsu anyɛ no toe so ɔbɛburi na fa mu agya na wie no ɔbɛyɛ kwasea kuraseɛ yɛnhwehwɛ neɛ wɔ soro hɔ aha ɔsɛ na mɔyɛ deɛ ɔsoro hɔ yes na nyɛ deɛ wɔ asase so nyɛ deɛ wɔ asase so amoawu wɔte nti nyɛ deɛ wɔ asase so o tow na wɔse yɛwu na ɔde mo nkɔ ehu na wɔde yɛn nkwa hinta nyankopɔn mu na da Kristo ɔno ɛda Kristo a wɔne yɛn nkwa bɛyi ne ho adie no ɛna ɔbɛyi mo nsoma ɛno na ɔbɛyi yɛne yɛne na di animonyam mu hallelujah amen animonyam mu ɔnwenwene deɛ wɔ soro hɔ no wɔte animonyam mu ti yɛnwenwen deɛ wɔ soro hɔ ɛnyɛ deɛ wɔ asase na Kristo Yesu animonyam na ɔbɛhyɛ yɛ no ɛno boro so the Bible di adanse woka Romanfoɔ no nwoma no a ɛti yɛ nwɔtwe no a wɔte yɛ animonyam a Kristo bɛhyɛ yɛ no wɔda seɛ enuru sese amanihunu no Romans 18 Romans chapter 8 verse 18 no ambo no say Ibrahim amane yi what it was say yankobɔ paneɛ na mane ebehunu no sese amanihunu no enuru animonyam a Kristo bɛyi na didi ama yɛ no heaven kiti ɔde brɛ no amanihunu abɔnefo de bekom no animonyam Yesu bɛhyɛ enuru no na bɔde na ni gyina ɛretwɛn Nyankopɔn ma ho yi hallelujah amen tɔdɔfo no yɛn sire Kristo ahoɔden ɛnyɛ bɛtɛ saa nanso awurade ayɛ pɛ sɛ ɔbɛyɛ dɛ bɛyɛ ɔbɛboa yɛ sɛ sɛ ɔno ankasa nim kɔ ɔbɛfa so yi ne mma ɔde fɛdeɛ so no ayɛ dɛ bɛyɛ afiri so hwɛm nti sɛ ɔpɛ no wɔ hɔ no mu a awurade ayɛ pɛ sɛ ɔbɛyɛ dɛ bɛyɛ ɔbɛboa yɛ nti mo mɛnhwɛ deɛ wɔ soro nyɛ deɛ wɔ asase so na sɛ Kristo pie no mu onyam mu a yɛnya home anya tenabea pa anya nkwagyeɛ ama yɛ kra sɛ bɔ a Kristo de ahɛ ɛne daa nkwa nti dɛn nti na ɛsɛ sɛ wiase nneɛma bi nti ɛma yɛ nkwagyeɛ dɛ bɛyɛ ɛbɔ yɛ nti awurade de brɛ yɛ a Martha and Mary anaa Mary and Martha part 1 part 2 so sɛ wobɛyɛ sɛ Mary na nea ekuta wɔn obi anye wɔn nsɛm wode akɔda nkwam deɛ Martha faeɛ no ɛbɛkata so sɛ ase yɛ aso ɛno a na ɛkɔ so wɔ wiase no nti sɛ oyi wiase a wɔne wiase no nyinaa bɛkasa ase so na mmom sɛ oyi Kristo a wodi Yesu Kristo eba kɔtena soro nti ɔso kɔsiesie baabi a yɛde bɛyɛ ama yɛ wonya kɔsiesie wi a ɔba bɛfa yɛ akɔ ne nkyɛn na baabi a Kristo tie no ɛhɔ na asomfo nyinaa bɛyɛ dɛ bɛyɛ ɛbɛba mom yɛnkɔ heaven yɛnkɔ sɛ deɛ enjoyment ne yɛde bɛyɛ esi tie kura yɛnto na bɔnten mu kura na sisi ehia wɔ hɔ no mo wɔda seɛ kura na bɔnten nyinaa yɛ sika akorɔmfo ni hɔ you need to dare and see hallelujah amen yewura aboa yɛ na ka yɛ ho na tintimi ma tiefoɔ nyinaa ase na yɛmmra wo nkyɛn ɛbɛhunu tenabea pa a wasiesie ɛde ama yɛ na na wo sɛm ne sɛ line no a ɛkɔ heaven no ɛyɛ tie o line ɛkɔ heaven tie ana line no a ɛkɔ hell no bonsam gye mu no ɛno deɛ wo hunhunu tuo Matiefoɔ meda mo ase mosomfo awurade akwasam sɛ gye brimpɔn ni mede ɛnwom bɛto aseɛ yɛ anam abɔ na yɛde ani atim ɔsoro ɛnneɛma no do ɔnam mi ntina nim nkyerɛ mo na ɔnhyira mo na ɔnka yɛ nyinaa ho Kristo ama a yɛbɛsa ne mo ahyia bio meyi mpa yɛ sɛ ɛnsi wo yie sɛdeɛ ɛsi wo kra yie mosomfo awurade akwasam sɛ gye brimpɔn ni mekyia mo nyinaa mo ma baa